नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। मेरे वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं उम्रतुल क़ज़ा के बारे में अज़हार ख्याल करूँगा। 6 हिजरी को जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफ़ारे मक्का के साथ मुआहदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, इसमें भी बड़ी एक काबिल गौर बात है कि जितनी भी शराइत रखी गई है ना ये मुआहदा हदैबिया में, वो सारी की सारी कफ़ारे मक्का की जानिब से थी। क्या मेरे नबी पाक की कोई उसमें एक शर्त भी नहीं है। सारी की सारी शर्तें जो है ना वो सारी मक्का वालों के तरफ से हैं। उसमें यानी इस साल नबी पाक और सहाबा कराम उम्रा नहीं करेंगे, यानी मुसलमान उम्रा नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर आएंगे और 3 दिन जो है ना वो क़याम करेंगे मक्का में 7 हिजरी को, और 10 साल के लिए जंग नहीं होगी। यानी कि वो जो मुआहदा है ना, उसको इख्तिसार के साथ उनकी 2 आपके सामने ये पेश की हैं शराइत। क्या एक इस साल नहीं आएंगे और नेक्स्ट ईयर आएंगे, 3 दिन रहेंगे और 10 साल के लिए हम जंग नहीं करेंगे। ये सारी के सारी उनकी तरफ से है। किनके? मक्का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक शर्त भी नहीं उसमें रखी, सब उनकी तरफ से। सहाबा कराम ने कोई एतराज़ किया था, आका करीम चलो वो अल्लाह पाक ने वो उसकी वजाहत कर दी कुरान पाक में। तो आपने फिर एक मुआहदा भी यानी कि वो बैत भी ली थी सहाबा कराम से। वो किसकी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की, उनको कत्ल कर दिया गया, तो उनका क़सास लेने के लिए उसको बैत ज़बान कहा जाता है, कहा गया है, फरमाया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ कुरान पाक में ये फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, वो जो बैत की है वो आपके दस्ते मुबारक पे बात नहीं की, वो मेरे हाथ पे की है। अल्लाह पाक ने मफ़हूम है इस बात का, कुरान पाक की जो बात है। अच्छा, कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को अपना दस्ते मुबारक यानी करार दिया है। वो ऐसे हो गया। वो जो जंग खंदक हुई थी ना, उसमें 10,000 का लश्कर था। किनका? कुफार मक्का का। उसमें बहुत सारे कबाइल जो थे ना वो यहूद के भी थे। ये जो यहूद है ना, ये बड़ी किसी ज़माने में बहुत लाडली कौम रही है और ये नाफरमान भी है। अल्लाह पाक ने इनको कुरान पाक में बड़ा पोल खोला हुआ है, यहूदियों का बड़ा पोल खोला है कुरान पाक में। इनको तो बंदर बनाया अल्लाह पाक ने। हाँ जी, बहरहाल वो जो बनु नज़ैर थे ना, मदीना से निकाले थे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो और आगे पीछे वो अबू सुफियान ने सबको उनको इकट्ठा कर लिया। तो 10,000 का लश्कर बन गया था। 10,000 लश्कर आगे आ गया यहाँ पे खंदक के मकाम पे। आगे देखा तो वो खंदक थी, वो अबूर नहीं कर सकते। उनका एक बंदे ने अबूर किया था, उनको मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको, उसका नाम अमर बिन अब्द वुद था, उसको जहन्नम वासल कर दिया था। अब इनको सज़ा किसने? अल्लाह पाक ने बड़ी सख्त दी। कुरान पाक में है, अल्लाह पाक ने कहा कि हमने आंधी चला दी, फरिश्ते भेज दिए उनके लिए। वो आंधी जो थी ना वो तो एक अजाब था उनके लिए, बहुत बड़ा अजाब। इतना बड़ा अजाब था कि वो आंधी ने तो उठा के फेंक दिया। ओ पता नहीं मक्का जाके फेंके होंगे या आधे रास्ते पे, कुछ छोड़ा ही नहीं बंदा उनका। ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, सामान भी था, खैमे भी थे, पता नहीं क्या क्या था, हर चीज़ को फेंक दिया। ऊपर से फरिश्तों ने उनको धक्का लगाया, डराया, धमकाया, वो उधर चले गए। वो जो है ना, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। ये सांप क्या होता है ना, सांप जब ये निकलता है, जिसको बंदा देख लेना इसको कि ये अब मुझे मारेगा, तो अपनी सिरी बहुत बचाता है, सिरी कि सर में ना ये मारे। तो बहरहाल जो गांव वाले होते हैं, जो सांप मारने वाले होते हैं, वो टेक्निक जानते हैं। वो पता क्या करते हैं, वो सोटा लेके ना उनके कमर में मारते हैं। किसे? सांप की कमर में जोर से उसकी कमर तोड़ देते हैं। तो सांप ऐसे हो जाता, फू 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 करता है, डराता है। जब वो गिरा देता ना बंदा उसकी
सांप के चारों तरफ, तो वो ऐसे ही हर तरफ वो अपने फन को ऐसे करता है, फूं फूं करता है, डराता है कि मेरे पास ना हो। लेकिन वो उसका जो सिरी जो है ना वो काबू पे कैसे होती है, उसको टोल मारा जाता है, ऐसे ऐसे टोल मार के वो सिरी में जब लगता है ना तो फिर गिर जाता है। फिर उसके बाद सिरी को काट के ना उन्हें सोटे से वो उसको दबाते हैं, मारते हैं ज़ोर ज़ोर से, फिर सिरी उसकी ना पिस जाती है, वो मर जाता है फिर सांप। अब इनके साथ भी ऐसे ही हुआ है। किन के साथ? ये जो 10,000 का लश्कर अबू सुफियान लेके आ गया था ना, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। एक तो उनकी कमर जो है ना वो अल्लाह पाक ने तोड़ दी, किसके ज़रिए? आंधी के ज़रिए, और साथ वो क्या इनको फरिश्ते भेज के इनकी कमर तोड़ दी। और जो वो बैत ली थी ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनके भी देखो, वो एक तो ये बात है। लेकिन दूसरी बात अगर देखा जाए ना दुनियावी हवाले से, सियासी हवाले से, तो जब उनको खबर पहुंची किनको? मक्का वालों के, कि आका करीम ने तो 1400 सहाबा कराम से वो बैत ले ली है, वो तो लड़े बगैर नहीं जाएंगे, किसास लिए बगैर नहीं जाएंगे। वो डर गए, अंदर से खौफजदा हो गए। ये बड़ी पक्की बात है, अंदर से वो खौफजदा हो गए कि ये तो हमारे लिए वो पहले उन्होंने वो 5 हिजरी में वो भी देखा हुआ था सारा, अब ये उनके लिए भी वबाल जान बन गया कि ये तो उन्होंने खैर आखिर में ना ये जो सियासी वाले से, दुनियावी वाले से जो बैत है ना, ये बहुत उन पर असरअंदाज हुई है। किन पे? मक्का वालों के साथ। तो फिर उन्होंने आखिर में डर के मारे उन्होंने फिर ये शराइत तय कर ली, तो वो तय हो गया। अब ये 10 साल का जो मुआहदा है ना, ये देखें, 13 साल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ऐलान नबूवत, आप तो मैं उसके पीछे बैक में नहीं जाता, 13 साल आपकी मदनी ज़िंदगी बतौर नबूवत आपने वहाँ लोगों को तबलीग की है मक्का पे। 13 साल वो, अब 6 साल ये जमा करें, कितने बने? 13 जमा 6 19 साल, यानी कि जो मुआहदा हुआ ना 6 साल में ये भी जमा कर लिए, 19 साल। 19 साल में सिर्फ 1400 आपके सहाबा कराम बने हैं। कितने? 1400, और भी होंगे, ये कहीं इधर उधर पीछे रह गए होंगे कोई, लेकिन जो आपके साथ थे ना, उम्रा करने के लिए आए थे, वो 1400 थे। ये इसने रवायात में बात आई है, वो 1400 थे। तो अब बाकी कितने साल बचे हैं? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17, 18, 19 ये बस, उसके बाद 2011 हिजरी में आपने के अवाइल में या दरमियान में आपने का वसाल हो गया। ये इस अरसा में ये जो 6 हिजरी है, 6 हिजरी, और उसके बाद 7 हिजरी, 7, 8, 9, 10, 11, बाकी ये देखो, इसमें इतना सलाम फैला है, इतना ज़्यादा सलाम फैला। फिर तो वो 10 साल का मुआहदा हो गया था ना, 10 साल का मुआहदा, फिर जंग नहीं करनी, उनका जो था ना वो टल गया था खतरा, कि वो तो हर दूसरे साल चढ़ाई करके आते थे, वो खतरा टाल हो गया। उन्होंने खुद दे दी ना 10 साल हम नहीं लड़ाई करेंगे। खैर वो मक्का वालों की जान से ये काम हुआ था। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़े फिर जो नज़दीक के गवर्नर हाकिम जितने भी थे ना, बादशाह, उनको खतूत लिखे, उसको मकतूबात अक़दस कहा गया है। मकतूबात अक़दस आपने, यानी कि दावतनामे उनको भेजे थे। ये हमारे पाकिस्तान के अब्दुल्ला मलिक साहब, वो एक अथॉरिटी समझे जाते हैं इस्लामिक हिस्ट्री में। उन्होंने नाम दिए हुए हैं जिन मुल्कों को भेजे थे, मिस्र भेजा, ईरान भेजा, और यमन भेजा, कतर भेजा, ओमान भेजा, ऐसे उन्होंने बाकायदा नाम दिए हैं जहाँ जहाँ वो आपके जो एलची थे ना, वो आपके दावतनामे लेके गए थे। फिर आखिर में वो जो अब आ गई बारी, क्या नाम है, 7 हिजरी आ गई। 7 हिजरी में पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का किला वो फतह किया, खैबर का किला 7 हिजरी में। उसके बाद फिर उम्रतुल क़ज़ा के लिए गए हैं, कहाँ पे? मक्का पाक।
اچھا اب اس میں بھی دو روایات ہیں. کچھ یہ ایک روایت یہ ہے کہ جی 1400 بندہ تھے، 1400 صحابہ کرام تھے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو اب موجود ہیں اور جنگ خیبر میں جو شہید ہو گئے ہیں یا طبی موت مر گئے ہیں، ان کو چھوڑ کے تو جو صحابہ کرام میرے ساتھ چلو عمرہ کرنا 7 ہجری میں. تو ایک روایت میں ہے کہ 2000 تھے. یہ آپس میں نا تھوڑی سی اختلاف ہو گیا. یعنی کہ جو میرا ایک ذہن کام کرتا نا وہ یہ ہے، وہ دیکھو دنیاوی ہے نا، دنیا نا اس کو دیکھنا ہے. میں نے پھر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کو بھی دیکھنا ہے. آپ کا وہ جو خطوط لکھنا، لوگوں کو دعوت دینا اور وفود آنا اور مکہ مدینہ پاک میں لوگوں کا اسلام قبول کرنا، اس میں اضافہ ہوگا نا. تو 2000 بالکل ٹھیک ہے، 2000 اضافہ ہوگا تو جو میں مان لیتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، وہ 2000 تھے. لیکن بات یہ ہے اب دیکھیں اگر میری جان کی امان پاؤں تو یہ جو سیاستہ ہے، سیاہ کہتے ہیں، یہ صحیح کی جمع جو ہے نا سیاہ ہے، اور یہ ستہ کا عربی لفظ 6، یعنی کہ یہ 6 کتابیں روایات کو مرتب جو کر کے بنی ہیں حدیث پاک کی، تو ان کو کہا گیا درست اور مستند. یہ مستند کتابیں ہیں. کون سی؟ یہ سیاستہ. اب 256 میں محمد بن اسماعیل جو بخاری رحمت شریف کے جو مرتب کرنے والے ہیں، ان کی 256 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو آخر میں نسائی صاحب آ جاتے ہیں. ہاں جی، امام نسائی، ہاں جی، ان کی بھی اس میں شامل ہے حدیث پاک کی بک. یعنی ان کا 303 کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے. اب دیکھیں کہ 256 اور 303 یہ ہجری بتا رہا ہوں، ہجری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوا ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جو ہے وہ 303 ہجری میں ہوا ہے. اب اتنا فاصلہ، اتنا زبردست طور پہ. اب اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں. وہ کیا؟ موطا امام مالک، موطا امام مالک، وہاں سے لے کر اور یعنی کہ 400 کچھ ہجری تک یہ بک سے لکھی جاتی رہی ہیں. کون؟ روایات کی. پہلے نمبر پہ جب موطا امام مالک ہے. اب موطا امام مالک، یہ امام مالک جو ہے نا، یہ ان کا دادا جو تھا نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا. ہاں جی، کن کا؟ امام مالک کا. مالک بن انس ان کا نام ہے، مالک بن انس. یہ ان کا انتقال ہوا ہے 179 ہجری میں. 179 ہجری میں یہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے جو بھی حدیث پاک ہے، جو بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے وہاں سے مدینہ سے لیا. کیونکہ آپ تو مدینہ میں سب اسلام ہی مدینہ میں پھیلا ہے، ہر چیز ہی مدینہ میں ہی ہوئی ہے. ہاں جی، تو وہ تو اس کتاب کو سیاستہ میں شامل نہیں کیا گیا. ان کو نمبر 1 ہونا چاہیے تھا، موطا امام مالک کو. اب میں بحث نہیں کرتا، بات یہ ہے کہ میں جان کی ایمان پاؤں تو یہ وہ عربی تھے. کون؟ امام مالک بن امام مالک. کس کے؟ موطا کے مصنف کے مرتب کرنے والے وہ عربی تھے. یہ باقی سارے فارسی ہیں، فارس کے ہیں. تو اس وقت کے محدثین نے وہ دیکھا ہوگا، علماء کریم کا بیٹھا ہوگا کوئی یعنی کہ میٹنگ ہوئی ہوگی، انہوں نے ساری حدیث پاک کی کتابوں کو اکٹھا کیا اور ان میں سے 6 کتابیں کی. یہ جی درست ہے، یہ مستند ہے، باقی مستند نہیں ہے. اب وضاحت نہیں کرنی، یہ تو دنیاوی حوالے سے بات کر رہا ہوں نا میں، کہ وہ ان کی وضاحت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، وضاحت اگر کسی سوال جی موطا امام مالک کیوں اس میں شامل کیوں ہونی ہے؟ وہ ہے جی، وہ ہے. کتنے ہے یار؟ 6 کتابیں شامل ہے. وہ تو پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے تھی. وہ عربی ہے، مدینہ سے پیدا ہوئے، مدینہ سے انتقال کیتا امام مالک نے رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی، تو اب کیا کریں؟ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے کے نا صحابہ کرام کو 2000 صحابہ کو پھر چلے گئے کہاں پہ؟
مکہ پہ، مکہ پاک، اس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء۔ وہ آپ نے پھر جا کے آپ نے 2000 صحابہ کرام کے ساتھ مل کے نا پھر وہ کیا، آپ نے اس فرما دیا تھا، آپ نے کہا پہلے جو 3 چکر ہے نا وہ کر کے پیر، اس کو رمل کہتے ہیں، یا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، وہ کہتے ہوئے آپ نے 3 چکر جو ہے نا آ کر کے ایسے لگانے۔ اب بھی وہ جب بھی ہم عمرہ کرنے کے جاتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے 3 چکر جو ہے نا بڑے ایسے کر کے، وہ آپ کی سنت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے مطابق وہ اس کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ تو باقی جو 4 چکر ہیں وہ ذرا نبی سے کیے جاتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔